प्रातस्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खड्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्नमामि गिरीशं गिरिजार्थदेहं स्वर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातभजामि शिवमेकमनन्दमाद्यम् वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम् नामादिभेदरहितं षडभावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातस्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खड्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्नमामि गिरीशं गिरिजार्थदेहं स्वर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातभजामि शिवमेकमनन्दमाद्यम् वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम् नामादिभेदरहितं षडभावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातस्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खड्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्नमामि गिरीशं गिरिजार्थदेहं स्वर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातभजामि शिवमेकमनन्दमाद्यम् वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम् नामादिभेदरहितं षडभावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्।